My ult is ready. Tangina mo. Ult is ready. Mali. Duty is not over. Healing. Thank you. Putang ina mo, hawak ko ang beat. Scanning Okay, ahead. pasok. Putang ina mo. Likod siya, likod baka meron na. Sige, bantayan mo yan, Bod. Sige. We can rotate. Walk. Di pa clear dito sa mid Sige lang. Tara, takbo tayo. Takbo. Ayun, meron na gago. Can't use this yet. Nice kill. Tara, takbo na. Okay, meron pa sa iyo. 130, 130, Likod ako. 130 lips. 30 seconds left. Kunin mo yung McDo, pre. Hindi ko kunin. Dito lang ako sa likod. Pwede kayong bumaktre. Barrier. Winol ko. Sige, wall muna dito ako sa likod niya. Ito na. Atras ka, pre, ah. Ay, dito Ah, na sa akin. Dito na sa akin. Elbow. Dumaan sa elbow. asa McDo, pre. Yun, nasa elbow. Nagbabasag. Last player standing. Tangina. One enemy remaining. Wag. Buti na lang. Mga Sherwin yan. Meron. Ipa doon. Enemy spotted mid. Revealing area. Uy! Putang ina, na-one tap ako. Meron pa. Meron pa isa. Ito. Check lang ako sa pack ko. Likod na. One tap din ako. Saan likod? Sa likod yung flank na. Si Chamber. Saan man gagaling sa A? Oh, sa B. Dito. Yun yung pinoint ko. Dito. Chamber. Ah, naipit kami dito. Wala pa naman siyang barrel. Last player standing. Good attempt. Dalawa siya. Kaya nga eh. 30 seconds left. One enemy remaining. Ay, puta ka! Mid. Hindi lang. Mid, dami sa mid. Hindi lang. Pa A. Going A. Shit, nag-rush. Ang Diyan, anong tagal marami siya. pumasok ng ano? Wag ka na, Bagal. Boss Bon. Pahil ka kay Sherwin. Alam mo, like, baka nasa ilalim Spine ko na. planted. No. May slow ka siya, ah. Wait lang. Barrier. Sakabon. Ay, gagi ka, Bon. Okay, andyan na. Enemy spotted A. Sa kaliwa ko na. 65 sa akin yan. One enemy Nice remaining. kill. Last Kanan player siya. standing. Close. Wait lang. Nice. Kuha barrel, pre, ah. Maya, Kaya pre. ka mo, pre. Kanina pa yan, tutulog na. Kill. Ganyan yung ginawa ko, pre, nung nandun tayo kagabi, pre. Kala ko na My dismiss ko. ultimate is ready. Eh, pala na ano. Meron pa dito. Pa-smoke nga ulit, Bon. Papasok na, Go Bon. check main, Viper. Papasok na. Shit. Takin na, pinasok ako. Yet he. Spike down B. Bon, meron sa likod mo, ah. Andyan yung Watch our home. Andito yun. Watch our home. Jet lang ka. Spike spotted B. Ay, Gagi. dito na. Nasa likod mo na, pre. Your duty is not over. One enemy remaining. 3 down. 30 Ano seconds nakapunta left. yun dun? Ay, putik ka. Listen to this. Nag-rush, nag-ult. Hindi, papasok na eh. Care sa mid, pre, ah. Care mid. Ang daming ulti binibigay ng mga yan, eh. Hindi dito yun eh. Ayaw umalis ni Viper. Nasa kahon eh. Ay, puta.
Spike planted. Nasaan yun? Yun, nandun sa Dito, ano? dito, sa likod, sa likod. Pyramid. Take flight. Enemy tag. Ayun eh. Teka lang pre. Ay putik ka, sabi ko sa'yo. Tangina. Lalapitan ko sana, iwawall ko eh. Dalawa dyan eh. Ultimate is ready. Wall raised. Your duty is not over. May oras ba? They Wala should ta have oras. dug a deeper grave. Wala ng oras. Atras siya, Safe, atras, atras. safe, safe. Atras na, atras. One enemy remaining. Kapatay po, safe. Clutch. Alin? Pasok ka sa mid. Pa-flank ako. Nice kill. Mid lahat, mid lahat, mid lahat, mid lahat. Ay puta, ina. Eesh. Double doors. Yan Ayun lang. lang. Kitas pa siya doon. One enemy remaining. 40. Spike Kaliwa down ata mid. siya. Oo, nasa kaliwa. Oh, Narinig ko. Wait lang siya. Isilipin ko muna rito. Sige, nice. Tragic life. Get out of my way. B. 5 kulot sa Labo. may mid mga tabo. Getting orb. Tangina, nag-ano kasi, nagmadali eh. Pushing B. Pasok na Bon ah. Planting Bon. One enemy remaining. Nice! Getting orb. Meron Bon, dalawa. May dalawa. Oo. 2 in B. Umiikot. Going A. Going A. Go away. Okay. Lakarin ko lang pre kasi baka mag-rotate pa eh. Ayun na nga. Tara Bon, liwan mo na yan. Kamay. Iwan mo na yan pre, tara na. Ingat ka dyan sa mid ah. 30 seconds left. Nice. Spike planted. Putang ina yung mix nandun. Message sent. Mix na sa ano? Smoke mo to ba no? Wala na. Sige, andyan yung mix. Kanan pre. Sige, fokusan mo na yung kanan pre. One enemy Your remaining. duty is not over. Ultihan mo. Ay puta, nandun sa main. Dep ka Bon, dep. Sige, dep mo pre. Hindi ka kita. Dep. Nice. GG's. Panalo pa nga oh. Ah, ito yung Chrono Void. Ganda ah. Ako Oh, isang ganda pre. Defenders win.